Assalamu alaikum. We are going toward to this top. अभी हम इसको सर करेंगे और हम जा रहे हैं हाइकिंग, थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे यहाँ से और हम वहाँ उस टॉप तक जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ये जो टॉप है अभी हम यहाँ जा रहे हैं और हम इस साइड से आए हैं और पानी का एक छोटा सा चश्मा है जिससे ठंडा पानी आ रहा है। मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगा और हम करेंगे इसकी हाइकिंग। गाइस चेक कर सकते हो आप, ये हम कितने ऊपर चढ़ गए और अभी भी हमारा सफ़र जो है वो जारी है। और ये पहाड़, हम वो नीचे दरिया से आए, ठीक है। इससे भी ऊपर एक और चोटी है, वहाँ तक जाएंगे और हम आपको ये वाला टॉप दिखाएंगे वहाँ से। और ये जो सामने मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा व्यू जो है ये ऊपर से कुछ और ही मनाज़र पेश करेगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये ऊपर से दिखाऊंगा। अनबिलीवेबल सीन्स। और ये हम सिर्फ आधा पहाड़ हम लोगों ने समेट किया है। ऊपर जाएंगे तो आपको और ख़ूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे। और ये तीरा में मैदान और मैदान में फिर भूटान शरीफ, सीधी नेचुरल ब्यूटी ऑफ भूटान शरीफ। भूटान शरीफ जो कि शायद अफरीदी का अपना आबाई गांव है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वी आर नाउ एट सिनाला टॉप और हम अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत सिनाला टॉप पहुंच गए। और सिनाला टॉप की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। हाइकिंग करते हुए आपकी सांस जो है बिल्कुल चढ़ जाती है। मैंने रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाई है पर वो असल में इस वजह से मैंने स्किप कर दी कि बाकी जो है मेरा सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। और ये आप देख सकते हो व्यू, कमाल की व्यूज़ है। और आप यहाँ पे आए और इस जगह को एक्सप्लोर करें, यहाँ को प्रमोट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ये देख सकते हो, बहुत ही कमाल की जगह है। ये देखिए जी, सिनाला टॉप भूटान शरीफ से थोड़ा सा ऊपर है, ये सिनाला टॉप है। और वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे बैक साइड पर हैदर कंडाव है जो तीरा का बहुत ही फेमस अट्रैक्टिव पॉइंट है। हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर करें। और वो मेरे ख़्याल से वो जो टावर लगा नज़र आ रहा है, हम अभी उस साइड पे जाएंगे। ये हाइक करके सारी उस साइड पे जाएंगे और जंगल से होते हुए नीचे जाएंगे गांव की तरफ। तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करता जाऊंगा। और कीप सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हम ये पहाड़ से नीचे उतरते हुए हम काफ़ी नीचे आ गए और अभी जंगल की साइड पे जा रहे हैं। ये सामने जंगल है, ये वाला घना जंगल, और हम इसमें से गुज़रते हुए गांव की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो। Oh my God, ये जंगल है सामने। तो व्यूवर्स जी, आप देख सकते हो हम इस वक्त एक मस्जिद के बरंडे में खड़े हुए। और ये जो मरंडा आप देख सकते हो, ये नख्तर की लकड़ी है और नहायत ही खूबसूरती के साथ इसको लगाया हुआ है। और ये मस्जिद से थोड़ा सा व्यू,
اوہ مائی گاڈ. اور یہ جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اخروٹ ہے. یہ ابھی پکے ہوئے نہیں ہیں, اس میں ٹائم ہے. یہ اخروٹ کے درخت ہیں. اگر آپ نے پیپ لائن ٹریک وزٹ کیا ہے تو سیم پیپ لائن ٹریک کی طرح ہے. اور یہ دیکھیے جی, سیم لائک کا پیپ لائن ٹریک. یہ بہت ہی لمبی ٹریک ہے جو کہ بھوٹان کو جوڑتی ہے سیران ٹاپ سے. یہ خوبصورت ٹریک ہے, وہاں تک گیا ہے. ہم ابھی واپسی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ میں نے آپ سے کچھ شیئر کیا. یہ دیکھو وہاں تک ٹریک ہے. اٹس اے ویری ایڈونچرس روڈ. یہ دیکھیے جی, ویورز تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ ہی بارش تھی اور ہم لوگوں نے رین کوٹ پہنے ہوئے, اور یہاں پہ ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے. تیرا میدان کا یہ ایک میں نے 2-3 دنوں میں ابھی نوٹ کیا. یہ ایک یونیک سا فیچر آپ سمجھ لیں, آپ اسے جو بھی کہے, کہ یہاں کا موسم کا کوئی اعتبار نہیں. سورج بھی ہوگی اور بیچ میں بارش بھی ہو جائے گی. ابھی دیکھو بالکل تیز دھوپ ہے اور تھوڑی دیر پہلے بارش تھی, اور ہم سارے ابھی بھی میں نے رین کوٹ پہنی ہوئی ہے. اور ابھی اگر دوبارہ بارش ہوئی تو میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. یہ ایک چھوٹی سی ٹورسٹ کے لیے چھوٹی سی ڈسٹینیشن ہے. بہت ہی خوبصورت سی جھیل بنا ہوا ہے, اور یہ اس کا باقی کا منظر ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہو. انتہائی خوبصورت قسم کا یہ ویو ہے یہاں پر. اور ہمارا یہاں پہ ڈے 2 ہے میرے خیال سے, اور ہم انشاءاللہ آج چلیں گے کوہاٹ کی سائڈ پہ چلیں گے ہم لوگ, اور ہم آپ کو کوہاٹ ڈیم ایکسپلور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آج. اور یہ ہمارے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہو یہ والا سین. تو ویورز ہم لوگ راستے میں اور کوہاٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور راستے میں ایک خوبصورت سی جگہ آئی, اور یہ جو ہے یہ پل ہے, اور پیچھے جو ہے سامانہ کی طرف راستہ جاتا ہے اس سائڈ پہ. اور یہ والا روڈ جو ہے یہ سامنے, یہ والا جس روڈ سے ہم ابھی جائیں گے یہ کوہاٹ کی طرف جاتا ہے. بعد کوہاٹ جائیں گے, اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. گڈ لک. اور یہ فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے کوہاٹ ڈیم, اور کوہاٹ ڈیم کا سن سیٹ ٹائم گزر چکا ہے. ہم لوگ لیٹ آ گئے, اور کوہاٹ ڈیم کچھ اس طرح کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہم کو. اور یہاں پہ رش وش لگا ہوا ہے. اس سائڈ پہ کوہاٹ ڈیم کا پانی جمع ہوا ہے, اور اس سائڈ پہ جو ہے کوہاٹ ڈیم کی بیوٹی اور گرینری ہے کوہاٹ سٹی کی, اور مختلف جو ہے وہ نا. تو آپ ہمارے ساتھ اسٹے آن رہیے.
ہوپ یو گائز کہ آپ لوگوں کو یہ سیزن پسند آیا ہوگا. اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں گے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.